सिलीगुड़ी की इस्कॉन रोड पर एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने चोर के साथ चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। आरोपी का नाम अमित शेरपा है। वो बोतल कंपनी का निवासी बताया गया है। Pampered, not just a hospital, but a mother. मिली जानकारी के अनुसार बदमाशों ने रविवार देर रात को उक्त मोबाइल दुकान की टीन की छत काटकर अंदर प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इधर सोमवार सुबह घटना प्रकाश में आने के बाद दुकान मालिक बप्पा विश्वास ने भक्तनगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया है कि दुकान से करीब 2 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अभियान चलाते हुए 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी हुआ सामान भी बरामद कर लिया। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। इस विषय में दुकान मालिक ने क्या कहा, सुनिए। দুদিন আগে আমার মোবাইল দোকানে চুরি হয়েছিল। হ্যাঁ, চুরি হয়েছিল। চুরি নেওয়ার সময় অনেক কিছু টাকা পয়সা, মোবাইল, কিছু হেডফোন, চার্জার এসব চুরি হয়েছিল। তারপরে আমি অভিযোগ করি, বর্তমানে থানায় আসি। হ্যাঁ, তারপরে 24 ঘন্টার মধ্যে আমাকে ওই জিনিসপত্র যেগুলো হারিয়েছে, যা যা হারিয়েছিল, মোটামুটি ক্যাশ টাকা 8-10 হাজার টাকা, তারপরে মোবাইল ছিল, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকেন সবসময়, আমাদের পাশে, আমাদের সাথে। আপনারা আসুন। পরে টিনের সেট ছিল, তারপরে সিলিং ছিল, তার নিচে আবার সিলিং ছিল, এটা কেটে তারপরে না, এটা আমার পুরো ভালো লাগলো। পুলিশ আজকে 24 ঘন্টার কাজটা করেছে। আমি ভাবতে পারিনি যে এরকম কাজ করবে। ভালো লাগলো। থানার যত অফিসার সবাইকে স্যালুট জানাই।